Ulit ka, ma'am. Sige, relax lang po ulit. Okay. Okay, feel mo yun, ma'am? Dito po ang harap sa kaliwa. Ma'am, ganito ka. Yan. Ipupush ko lang to, ma'am. Papunta dito. Ikaw, ma'am, parang pakontra naman. Patalikod. Okay? Sige. Okay? Here. Okay. Kabila. Okay. 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 Okay na po. Kamusta, ma'am? Okay lang? Mas okay po. Mas parang free na siyang nagpo-flow na. Okay. Sige. Kasi parang feeling ko may ano talaga magagamit dito sa neck. Thank you po. Sige po. Thank you, ma'am.